Dito anak, dito. Wa. Oh. Oh, yun o. Gising na siya. Oh. Gising na si baby. Ha? Uy. Oh. Uy, sus. Oh. Hala. Hala, oh. Oh. Uy. Uy. Parang alam ng baby ah. Uy. Good morning. Uy. Ay. Oh. Uy, sus. Kinakausap mo yung video, baby. Oh. Alam mo na yan. Ah. Alam na ni baby. Oh. Ala. Hala. Oh. Sinong kasama mo ngayon? Daddy. Oh. Si Daddy. Ah. Siya mag-aalaga sa'yo ngayon, no? Oh. Magkukulitan yung dalawa, no? Ah. Kukulitan kayo ni Daddy, ano? Ah. Behave na. Mag-iiyak, ah. Oh. Oh. Ay. Opo. Ay, so. Oh. Dila-dila yung baby. Oh. Ay. Bakit? Eh. Alam mo na binibidyo ka ni mami? Ha? Alam mo na, baby? Oh. Oh. Ay. Ay, so. Oh. Siyan. Oh. Opo. Ay. Anong ginagawa? Ano? Uy. Oh, no. Oh. Bait ka, ha? Oh. Inat ng inat. Nagpapalaki. Sisiyan. Malapit na mag 2 months. Ano, bebe? Lapit ka na mag 2 months, no? Ah. Laki na yan, eh. Bait-bait na, ha? Oh, sinusundan yung camera. Sinusundan ng baby ko, ah. Ah. Salita na, bilis. Bilis. Lalagyan natin sa FB. Salita na. Oh. Ulo. Wala. Oh. Oh. Ay. Ano yun? Pupupo? Pupupupo? Oh? Pupupupo si baby? Ano? Upo. Liligo na ako, ha? Papasok pa si mami. Ano?